Warahmatullahi wabarakatuh. Fadilat Rais Muassasah Ma'had Darul Ittihad Al-Islami Kiai Al-Haj Irham Rafi'i, Sa'adat Mudir Tarbiyah Al-Muallimin wal-Muallimat Al-Islamiyah Kiai Al-Haj Malikus Salih Al-Majistir, سعادة مدير المدرسة العالية المعلمين بمعهد دار الاتحاد الإسلامي الأستاذ عبد القادر لطفي أسقم، سعادة مدير المدرسة الثانوية بمعهد دار الاتحاد الإسلامي الأستاذ زين الله علوي السوسي، الأساتذة الكرام الأعزاء ويا أيها الطلب والطالبات في عقيدة الإسلامية، الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد إنه لمن دواعي السرور أن نحتفل في هذا الصباح المبارك لمشاركة برنامج افتتاح الاختبارات التحريرية النقلية بالمدرسة الثانوية والعالية المعلمين بمعهد دار الاتحاد الإسلامي للعام الدراسي 1444 إلى 1444 هجرية، وهكا سلسلة البرامج الآتية. البرنامج الأول الافتتاح، سيقوم به كي الحاج حضري فتح الراسي ولفضيلته الفرصة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa la kafatil anbiya wal mursalin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa ala hadihi wasallam. Sya'ilallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالبرنامج الثاني التفتيش العام، نرجو من مدير التربية المعلمين والمعلمات الإسلامية ومدير المدرسة العالية المعلمين ومدير المدرسة الثانوية القيام به ولفضيلتهم الفرصة.
فالبرنامج الثالث الإرشادات والتوجيهات. نرجو من رئيس مؤسسة معهد دار الاتحاد الإسلامي كي الحاج إرحام رافعي القيام بها، ثم يليها الافتتاح الرسمي للنشاطة التحريرية النقلية، ولفضيلته الفرصة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Pagi ini kita berkumpul untuk melaksanakan salah satu perjuangan kita, yaitu mengikuti ujian tahriri. Sebagai bukti bahwa kita selama setahun di pondok ini ada peningkatan, baik dari tingkah laku akan menjadi baik, dari macam-macam karakter yang mungkin karakter ketika ada di rumah, bermacam-macam karakter, tabiat yang kurang baik, kita buktikan bahwa dalam 1 tahun ini akan ada perbaikan sikap. Terutama yaitu ilmu pengetahuan yang kita miliki akan lebih nampak bahwa kita ada peningkatan yang signifikan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah semoga segala macam ujian, segala macam apa yang kita hadapi akan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin setiap ada kesulitan mesti ada kemudahan. Setiap ada musibah mesti ada hikmah di belakang itu. Maka dari itu mari kita berusaha, kita bela pondok ini dengan kelapangan dada. Yang awalnya mempunyai sikap angkuh, jadilah anak yang penurut.
Yang awalnya menjadi anak suka melanggar, jadilah anak yang taat. Yang awalnya jadi anak pemalas, jadilah anak yang rajin. Waktu kalian untuk menjadi orang sukses tidak lama. Bekal kalian, kalau masa muda kalian isi dengan ilmu pengetahuan, maka akan berjayalah di masa tua kalian. Kalau dari masa-masa yang seperti kalian betul-betul menjadi syabun nasya'a fi ibadati rabbih, menjadi pemuda-pemudi yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Di masa-masa yang akan datang kalian akan menjadi cemerlang. Mari jadikan momen-momen ini ada suatu penggemblengan, suatu pendidikan, sesuatu yang akan membawa diri kita ke yang lebih baik dan yang terbaik. Insyaallah ujian ini merupakan ujian di segala bidang. Ujian ketaatan, ujian saling kasih, saling sayang antara yang kecil dengan yang besar, yang besar dengan yang kecil. Kalian bersaudara, kalian adalah anak-anak kami. Haram di pondok ini kalau ada pertengkaran, ada permusuhan. Dengan cara itu berarti kalian menggerogoti pondok ini. Jangan ada pemukulan, jangan ada pemaksaan. Tumbuhlah kalian akan menjadi orang baik. Kalau pagi ketika waktu tahajud, ayo bangkit, bangun, sholat tahajud. Masa sudah jam 4, sudah waktu selawat, masih gentayangan di kamar masing-masing. Bedakan kehidupan kalian di rumah kalian dengan di pondok ini, bedakan. Kalian ketika ada di rumah nggak ada yang mendidik kalian. Ibu kalian tidak ada yang membangunkan kamu. Bapak kalian sama. Di pondok ini diayomi, dididik, dibangunkan, diajak untuk menjadi anak yang terbaik. Marilah usahakan bahwa kalian saling mengayomi, bangunkan dengan baik-baik, ajak untuk sadar. Jangan terlena dengan kehidupan orang-orang semasa kalian yang ada di luar sana. Mereka tidak punya cita-cita, mereka tidak ada masa depannya. Kehidupannya hanya ngalawur ke barat ke timur tanpa tujuan. Mungkin pada saat ini merasa enak, nggak ada yang negor, nggak ada disiplin, nggak ada aturan. Tapi ingat, kalian akan menjadi orang tua. Kalau kalian bandel di pondok, ingat bahwa pondok ini dijaga oleh malaikat. Allah tidak akan ridha kepada anak-anak yang suka melanggar. Bertobatlah kalian. Insyaallah pintu taubat senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami doakan mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang berhasil, sukses di segala bidang, dan menjadi ummul mukminat, menjadi rijalun najihun fi kulli imtihanin,
remaja-remaja yang sukses dalam karir masing-masing. Dan insya Allah jika kalian percaya pada kami, insya Allah kami hantarkan ke jenjang yang terbaik. Sekian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian tahriri pagi ini kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Man najah fi jami'il imtihanat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فالبرنامج الرابع الدعاء سيقوم به الأستاذ راتب رحبيني ولفضيلته الفرصة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah liridha'i ta'ala wa liqadha hajatina wa hajati talamidina wa tilmidatina wa fi najahina fi jamil imtihanat wa ala hadin niyyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tilmidatina fi jami'il imtihanati minan najihin wa 'ala jami'il masa'ib minas sabirin. Allahumma arzuqna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa tilmidatina fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فالبرنامج الخامس المتفرقات فيها تعليمات هامة سيتلوها الأستاذ ديماس دوي بورنومو فليتفضل عليه مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'limatun hamah tadumul ikhtibarat at-tahririyah an-nakliyah lil 'amid dirasi sanata 1440 ila sanata 1440 hijriyah tis'ata ayyam ibtida'an min hadzal yaum al-isnin fit tarikh at-tasi' min dzulqa'dah ila yaumil arbi'a fit tarikh as-samin asyar min dzulqa'dah sanata 1444 hijriyah. Awalan yatimu dukhulu talabatil mumtahanin ghurfatal ikhtibarat at-tahririyah an-nakliyah hasbal fusul muwazza'ina fil lawa'in khassah. Saniyan yajri hadzal ikhtibar ala salasa khisasin. Al-khissatul ula minas sabi'ah ila saminati wa salasina daqiqah. Al-khissatus tsaniyah minat tasi'ah ila al-ashirah wa salasina daqiqah. Al-khissatus salisah minal hadiyatil asyarah ila saniyati asyarah wa salasina daqiqah. Salisan yaltazimu kullu talib wa talibah bil azya'i rasmiyah khilal al-ikhtibarat at-tahririyah. Rabi'an yumna'u ala kulli talib wa talibah istihabul kutub awil quratis dakhila ghurfatil ikhtibar. Khamisan yumna'u ala kulli talib wa talibah al-fawda wa dawda dakhila aw kharija ghurfatil ikhtibar. Hadza ma uridu ilqa'ahu wa ala kullin mura'atu dzalika bi kulli diqqatin fa asallahu ayakhudha bi aidina ila ma fihi salahuna wa salahul mahadi wal islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فالبرنامج الآخر الاختتام. فخير ما نختتم لقاءنا في هذا الصباح بقراءة الحمد لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد